खुशामदीद नाजरीन, मैं मोहम्मद हाजी अली नया इनकलाब न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से आप तमाम हमारे नाजरीन को इस माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप तमाम के ज़िंदगियों में खुशहाली अता फरमाएँ। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुत्तारी, सदर आल इंडिया सुन्नी उल माबूद व आल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत इस्लामिया को सबसे पहले माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला आपको हमको जो है माह रमज़ान में शामिल किया और ये मौका दिया कि जो गुनाहगार लोग हैं अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में सरबत सजूद हो जाए। और अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, सत्तार है, गफ़्फ़ार है और जो है क़हार भी है। लेकिन ये माह रमज़ान की नेमतों की वजह से और माह रमज़ान की वजह से तमाम गुनाहगारों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जो तौबतु नसूह के क़ाइल हैं, जो तौबा मुसलसल करते हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश कर देता है। हमारे शहर हैदराबाद में हिंदुस्तान में जो माह रमज़ान की खुशी मनाई जाती है, शहर हैदराबाद बहुत मुमताज़ मुकाम रखता है। हैदराबाद के तारीख़ी मक्का मस्जिद में जो है माह रमज़ान में और मस्जिद चौक में जो चहल पहल होती है वो काबिल दीद है। और हमारा एहसास ये है कि मक्का मस्जिद के इंतज़ामी उमूर जो है आवाम के लिए जो है काबिल कबूल नहीं है। इसलिए 8 साल के बाद हुकूमत ने एक बजट मंजूर किया और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो इतने करोड़ खर्च कर देंगे, इतने करोड़। लेकिन कल मक्का मस्जिद में दाखिल होने के बाद वो जानिमाज़ों को देखा गया तो आधी मस्जिद में जानिमाज़ें हैं और आधी मस्जिद खाली है। क्या है ये? आप जो है पूरे जानिमाज़ों का भी इंतज़ाम नहीं कर सकते। KCR साहब जो है बड़े सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन मंदिरों के लिए करोड़ों रुपए मंजूर कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं कि वो उनकी जमात के वो लोग जो हमदर्दी रखते हैं और जो है उनके अक़ीदे की बुनियाद पर वो लोग जो है चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त करते हैं कि आप जो है चीफ मिनिस्टर हैं, आपके दौर में ये मंदिर इस मुकाम पे पहुंच जाना चाहिए और आला से आला मुकाम हिंदुस्तान में मंदिर का हो जाए। हमारी बदनसीबी है कि हमारे जो नुमाइंदे हम जिनको मुंतखब करते हैं उनको अल्लाह ताला शऊर से जो है दूर रखा है और उनकी फ़िक्र भी इस काबिल नहीं है कि माह रमज़ान में उनके क्या खिदमत है। आप ये गौर करिए कि अगर ये नुमाइंदगी करते हैं तो यकीनन जो है मस्जिद के इंतज़ाम बेहतर हो सकते हैं। एंडोमेंट डिपार्टमेंट से ये मस्जिद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में क्यों मुंतकिल की गई? अगर आप में सलाहियत नहीं थी और अगर आप इस काबिल नहीं थे तो आप लोगों ने क्यों नुमाइंदगी की और इसको जो है एंडोमेंट डिपार्टमेंट से जो है शाही मस्जिद और जो है मक्का शाही मस्जिद जो है बाग़ अम्मा और जो है मक्का मस्जिद दोनों को जो है औक़ाफ़ में मुंतकिल किया गया और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इसकी निगरानी कर रहा है। कितनी अफसोस की बात है कि जो है शहर बड़ा डेवलप हो रहा है, लेकिन रमज़ान में हज़ारों की तादाद में कम से कम मक्का मस्जिद में पहले दहे में 10,000 से ज़्यादा मुसल्लियान आते हैं, लेकिन पार्किंग की कोई खासी सहूलत नहीं है। मक्का मस्जिद के अंदर जाने के लिए जो दाखिला है सामने का एक ही दरवाज़ा है, बल्कि सामने 2 दरवाज़े रहने के बावजूद भी एक ही दरवाज़े से जाना कितना बेहतरीन रहेगा या नहीं रहेगा, उसके ताल्लुक़ से भी आप बात करिए साहब। क्योंकि मक्का मस्जिद में 2 दरवाज़े सामने हैं
ایک ہی دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا، اور لہٰذا یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے. ماہ رمضان میں دن سے زیادہ پبلک رات میں بھی رہتی، تراویح کی نماز بھی ہوتی، اور خواتین حضرات بھی اکثر رمضان شریف میں زیادہ دیر مکہ مسجد میں رہتے، مکہ مسجد کو دیکھتے، اور مکہ مسجد کی خوبصورتی دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آتے. تو ہمارا احساس یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں سامنے کے 2 دروازے بھی کھل جانا چاہیے. آپ کا جو احساس ہے بہت بہتر احساس ہے، اس لیے کہ محتمم مکہ مسجد جو ہے پولیس آفیسر رہے ہیں، وہ جو ہے لا اینڈ آرڈر اور ٹرافک کے بھی اصول سے زیادہ واقف ہے. تو ایسی صورت میں مکہ مسجد کے محتمم صاحب کا کام یہ ہے کہ وہ سیکورٹی مینٹین کرنے کے سلسلے میں دونوں دروازے استعمال کریں، اور جو ہے بڑا مین جو دروازہ ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے ایک دوسرا جو دروازہ ہے اس کو بھی کھولا جائے تاکہ لوگ آسانی سے آ سکیں، آسانی سے جا سکیں. جو دروازہ لاڑ بازار کی طرف سے کھلتا ہے اس میں کم لوگ آتے ہیں، کم جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کبھی حادثہ ہو جائے تو ایک دروازے سے لوگ کیسے نکلیں گے؟ کیا محتمم صاحب جو ہے اس سے باخبر نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ہماری عدم توجہی ہے کہ محتمم صاحب کا کام یہ ہے کہ رمضان سے پہلے وہ جو ہے تمام جماعتوں کے نمائندوں سے گفتگو کرنا چاہیے. تلگو دیشم کے زمانے میں چندرا بابو نائیڈو نے بہت اہم کام کیا تھا. انہوں نے مشاورتی کمیٹی بنائی تھی مسلمانوں کی، اور وہ رمضان سے پہلے آتے تھے اور مشورے دیتے تھے. کانگریس پارٹی بھی اس پر قائم رہی، لیکن KCR صاحب جو ہے اس پر غور نہیں کرتے. اور اب ہمارے وزیر داخلہ تو بس وزیر داخلہ ہے، وہ جو ہے سمجھے آپ اکبر کے 20 بیلوں میں سے ایک جو ہے میں بھی ان کو 20 بیل سمجھتا ہوں. سمجھے آپ، یہ جو ہے خود ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے. لیکن آج جو ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے، میں خصوصاً پولیس کمشنر جناب CV آنند صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اور یہ میرا مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے فوراً مکہ مسجد کے لیے پارکنگ کا انتظام کریں، اور جو ہے پولیس کو پابند کریں. اور یہ بلدیہ کے جو آفیسرز ہیں، زونل آفیسر اور کمشنر بلدیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے عوام کے لیے جو ہے پارکنگ کا انتظام کریں. لیکن وہ پارکنگ نہیں، روڈوں پہ جو ہے گاڑیاں کھڑی کر دی جا رہی ہے، اور ہمارے جو لوگ نظریاتی طور سے مخالف ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ روڈوں پہ گاڑیاں رکھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو ہمارے مسلم نمائندوں کا کام یہ ہے کہ وہ انتظامات کریں، بلکہ وہ نمائندے تو جو ہے مکہ مسجد کے سامنے جو ہے کباڑ خانہ بنا دیے ہیں، اور وہاں پر جو ہے شام میں اگر مغرب کے بعد کوئی جنازہ آیا تو مکہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ نمائندوں کو اللہ شعور نہیں دیا. آپ اندازہ لگائیے، اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ تنقید کے عادی ہیں. تنقید کے عادی نہیں ہے، بلکہ ہم اصلاح کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں. آپ جو ہے ہمارے مشورے پہ عمل کریں تو آپ کا وقار بلند ہوگا. لیکن کیا کہیں اور کس سے کہیں، کس کو اپنا درد ہے؟ میں وہ حرف درد ہوں جس پہلو سے لوٹے درد ہے. مکہ مسجد کے اندر امام صاحب اور معظم صاحب کے تنخواہیں بھی کبھی کبھار بہت دیری ہو جاتی ملنے میں، اس کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، مائنارٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، مائنارٹیز میں ہمیشہ جو ہے ذمہ دار عہدیداروں ان کا جو ہے کی پوسٹنگ نہیں ہوئی ہے. سمجھے آپ، یہ ہماری بدنصیبی ہے. جو مسلم عہدیدار آتے ہیں وہ جو ہے انتہائی غیر ذمہ دارانہ قسم کی حرکت کرتے ہیں، اور اگر وہ جو ہے متوجہ رہے تو انتظامات بہتر ہوتے ہیں. کیا بات تھی انڈومنٹ میں، جب تک مسجد تھی وہاں تنخواہیں پابندی سے ملتی تھی. وہاں بھی گورنمنٹ آفیسرز تھے، یہاں بھی گورنمنٹ آفیسرز ہیں، لیکن نہ ان کی تنخواہوں کا خیال کیا جاتا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی انصاف کے سلسلے میں غور کیا جاتا ہے. آج جو ہے ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ماہ سیام میں بہ کے انتظامات کریں. اور میں خصوصاً جو ہے چیف منسٹر صاحب سے، چونکہ ان کے پاس بہت اہم ترین وفد کا قلمدان ہے، وہ جو ہے فوراً جو ہے
स्पेशल अंदाज में डायरेक्शन दें और जो है आज पहली रमज़ान है और जो है पार्किंग का इंतज़ाम हो जाए और जो है और अगर इस इंतज़ाम नहीं होती है मक्का मस्जिद में एक और चीज़ है, लाइब्रेरी है वहाँ की। वो लाइब्रेरी में भी काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें बंद पड़ी हुई है, लोगों को उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा। इस्लामिक लाइब्रेरी है वो। नहीं, वो वजह उस पर एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी के जिम्मेदारों का काम है कि वो जो है वक्त पे खोले और उसके इंतजाम करें। वो क्या दुश्वारियाँ हैं वो तो उसका तो भी कोई इल्म नहीं है, लेकिन उनके सेक्रेटरी से अगर मुलाकात हो सकती है तो मैं उनसे बात करूँगा और वो जो है उसका इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन अब अहम तरीन जो इंतज़ाम है पार्किंग का इंतज़ाम है और जानिमाज़ का इंतज़ाम है कि वो जानिमाज़ का इंतज़ाम करे और पूरे मक्का मस्जिद में जो है जो जानिमाज़ें बिछानी चाहिए। और इसलिए कि हैदराबाद की मुमताज़ मस्जिद है जो 500 साल कदीम जिसका ताल्लुक़ है और तारीख़ी हैसियत रखती है, अगर वहाँ पर जो है अदम तवज्जोही होती है तो एक ऑफिसर भी ज़िम्मेदार हैं और ख़ुसूसन हमारे मुस्लिम नुमाइंदे भी ज़िम्मेदार हैं और जो बाशऊर लोग हैं और लोग हमारे पर भी उसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम उन्हें वक्त बे वक्त तवज्जो नहीं ठीक है। दिलाते।